Welcome to ICC semuanya. Happy Sunday. Saya hendak semua baik berdiri sama-sama. Come on, come on, come on. Semuanya siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Amin. Come on. Here we go. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. The enthroned over everything. You are sitting in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing up. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. The change as your presence now will fade. Hear the sound of the broken chains. The doors are giving way. Are you ready? Sing it. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. Are you ready to jump together, church? Here we go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Come on. Praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. We sing, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Ketika pujian dinaikkan, Tuhan hadir, amin. Ketika pujian dinyanyikan, pintu-pintu yang tertutup dibukakan, amin. Come on, come on, come on, come on, singing. Your rain comes down. Semua bisa ikutin gerakan kita semua. Come on, angkat kedua tanganmu. Your rain comes down. Let's go, let's go, let's go, come on. Our praise goes down. Your rain comes down. We believe in you. Our praise goes down. Your rain comes down. With shout of praise, we celebrate. King of glory and glory. You are riding on our praise. Oh, Lord. Come on, ICC. Come on, here we go. With sound of praise, make it louder than any other. Lift him up. Lift him up and shout his name over. Are you ready to jump? Come on, come on, come on, come on. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Haleluya. Semua masih mau memberikan ucapan syukur yang terbaik karena Tuhan baik, amin. Yes, amen. Amin. Are you ready? Come on. Hidupku ada di tanganmu. Rencana Tuhan sempurna bagi hidup kita, amin. Terindah. Yes. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Hey! Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semua tepuk tangan ya, sama-sama ya. Come on. Ku mau tetap bersyukur, Come on, ICC. senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ya kehendakmu terjadi. We singing, singing. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
hatiku kan bersuka. Katakan stop hari ini. Hari ini Semua. hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, Ini pengakuan setiap iman kami walau Tuhan. jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Katakan ku Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Amin. Katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu dalam setiap setiamu. hidup kami Ku Tuhan. bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Bisa sama-sama katakan yuk. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari yang terbaik, sebab hari ini Sama-sama katakan. hari yang terbaik. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan dong. Come on. Silakan duduk untuk semuanya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Artinya apa sih, Pak? Gak ngerti. Maksudnya tuh kalau malam hari gak boleh keluar. Bukan gitu maksudnya, Neil. Begini, apapun yang kita lakukan, kalau pakai cara yang benar, hasilnya pasti baik. Tetapi, kalau pakai cara yang salah, mereka pasti terjatuh. Jalan yang benar itu kayak gimana sih, Pak? Ini, jalan yang benar itu adalah jalan yang seperti firman Tuhan. Siang Ko Andi, gimana kabarnya? Gimana? Cocok barangnya kok? Bagus banget ini lokasinya kok. Harga juga bagus banget loh. Dia bawah NJOP. Cuma 1,7 M. Menurut saya, ini barang langka loh kok.
Untuk harga nanti saya bisa deh bantu supaya ketemu di tengah kok. Oke, siap. Saya tunggu kabar baiknya ya Ko Andi. Selamat siang. Wah, mau closing nih kelihatannya. Amin. Harus nih. Udah 3 bulan gak ada penjualan sama sekali. Amin, amin. Halo Ko Asyong, kemana aja nih? Udah lupa sama saya? Wah, betulan. Aku ada barang ini. Persis sama yang Ko Asyong mau. 7M. Pas. Masa nggak percaya sama saya? Bisa aja Ko Asyong. Malam ini? Oke, tempat biasa ya. Kamsia loh sebelumnya. Ntar sekalian dibawain aja berkasnya, oke? Buat Ko Asyong, saya pasti kasih bonus. Yang bohai-bohai, siap-siap. Bye Ko Asyong, sampai jumpa nanti malam. Yes! Wah, hebat kamu Johan. Orang yang cari-cari kamu loh. Berturut-turut jadi the best sales lagi. Apa sih rahasianya? Bentar. Gue mau telepon dulu, oke? Mawar, nanti malam siap kerja ya. Di tempat seperti biasa. Jam 9. Oh iya, itu ada teman kamu ya yang baru. Tolong diajak. Jangan lupa dandan yang cantik ya. Hey, Neil. Rahasianya, pakai semua jalan yang ada. Pakai segala cara. Yang penting dapat, bos. Bentar. Saya angkat telepon dulu ya. Halo Ko Andi, gimana keputusannya? Jadi ambil kan? Wah, sayang banget Ko Andi. Atau mau daerah lain? Saya juga ada kok daerah lain. Gak mau lihat dulu aja Ko Andi. Ini pasti cocok, harga beda dikit kok. Oke Ko Andi. Ya gak apa-apa, kalau berubah pikiran boleh nanti kabarin ya. Selamat siang Ko Andi. Tetap semangat ya Neil. Tuhan pasti selalu punya jalan. Hey, Neil. Lu berhasil nggak? Ikut gua ntar malam. Kemana? Udah, ikut aja. Dandan yang keren. Jam 9, oke? Ketemu di pub ujung jalan. Ke pub? Ngapain ke pub? Mau berhasil enggak? Udah gunain aja semua jalan yang ada. Oke deh, jam 9 ya. Nah, gitu dong. Neil. Lu yakin mau pakai caranya Johan? Kan lu tahu Johan orangnya kayak gimana. Lu mau menghalalkan segala cara. Aduh, gue tuh udah pusing. Dan setelah pikir-pikir, mungkin ada benernya juga omongan dia. Ya gue coba aja apapun lah. Yang penting jadi. Gak semua jalan yang cepat itu menghasilkan akhir yang bagus. Jalan yang lu lakuin itu tuh udah bener. Lu sabar aja. Pasti lu bakal dapet hasil. Gue mau coba cara yang lain. Ya udahlah. Terserah kamu Neil. Yang penting gue udah ngomong sama lu. Oi, Ko Asyong. Kenalin nih teman kantor saya, Daniel. Kenalin Pak, nama saya Daniel. Ko Asyong, ini berkasnya. Bisa dilihat dulu. Saya lihat dah cocok sama yang Ko Asyong mau. Bonusnya dulu mana nih? Katanya janji. Oh, tenang Ko Asyong, sebentar mendarat. Buat Ko Asyong mah, saya kasih yang spesial lah.
Halo? Mawar, kamu di mana? Ini klien udah datang, cepet sini dong. Waduh, kacamata ketinggalan. Repot nih Owe bacanya. Ini semua udah pasti sesuai kan? Masa nggak percaya sama Owe Koasyong? Udah cocok semua. Tinggal tanda tangan aja di sini. Besok kita langsung akad ke notaris. Gampang, tanda tangan mah. Bonusnya dulu mana nih? Nih bonusnya spesialnya datang Koasyong. Halo Ko Asyong. Halo Ko Asyong. Perkenalkan, nama aku Mawar. Aku Melati. Mawar, Melati, semuanya indah. Ko Asyong, tunggu sini ya. Kalau ku pandang terbit bintang menjauh di sana, dan ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, dan terlena oleh pesona alunan kopi bantu, dan terlena oleh pesona alunan kopi bantu. Ini yang gue cari Han. Tahu aja lu apa yang gue mau. Mana coba sini berkasnya. Gua tanda tangan dah. Siap Koasyong. Tanda tangan di mana nih? Di sini Koasyong. Oh iya, sama DP-nya. Udah disiapin Koasyong. Sekalian saya buatin kwitansinya nih. Nih, ambil semuanya buat lo. Mantap bos. Enjoy Koasyong. Pastinya dong. Lihat nih cara gue. Langsung deal. Nggak pernah meleset. Nih kalau lu mau, gue ada satu lagi. Lu langsung aja call dia. Bayar mah gampang. Gue kasih harga bagus. Harga temen. Gue pikir-pikir dulu deh Han. Gue nggak berani. Nil, zaman sekarang gak bisa pakai satu cara. Pakai semua cara. Yang penting hasil bos. Lu sampai kapan mau gini terus? Udahlah, terserah lu aja lah Nil. Sekarang gue mau enjoy dulu. Gimana kemarin sama Johan? Gila memang caranya si Johan. Pantes dia bisa deal terus. Emang dia caranya gimana? Pakai cewek kan? Loh, kok kamu tahu? Gue juga pernah dikasih kartu yang sama, Nil. Yang ini? Iya, tapi gue gak mau pakai cara dia. Gue yakin, Nil, jalan yang kita lakuin itu udah bener. Sabar aja, pasti ada hasil. Bener juga apa kata kamu. Halo? Pak Andi? Pak Andi ada di depan? Oh iya Pak, silakan masuk Pak Andi. Daniel, properti yang kemarin masih ada? Masih ada Pak Andi. Udah, saya jadi ambil. Nih DP-nya. Oke. Bentar, saya siapin berkasnya dulu ya Pak Andi ya. Udah, nggak usah. Saya percaya sama kamu. Daripada temen kamu itu tuh, si Johan. Johan? Emang kenapa dengan Johan?
Jadi sebenarnya Johan nawarin properti yang hampir sama. Harganya juga murah dan dapat bonus lagi. Untung saya nggak jadi ambil. Saya dengar dia itu ditangkap polisi karena kasus prostitusi. Udah, besok kita ketemu di kantor saya aja. Oke, ya, udah. No, sorry nih, saya buru-buru ada urusan lain. Oke, sip, thank you. Oke, baik Bandi. Tuh kan, benar apa kata gua? Benar apa kata kamu? Jadi ingat apa kata papa. Apapun yang kita lakukan, kalau mau baik hasilnya, pakai jalan yang benar. Tapi, kalau pakai cara yang salah, ujungnya pasti kita jatuh. Saudara yang diberkati Tuhan, berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Mari lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang baru kali ini juga hadir di ICC. Selamat datang di ICC. Dan setelah ini kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kalau saudara nggak tahu dengan lagu ini, kau bisa belajar melihat liriknya dan nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hatimu. Mari bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. It fills my days, it leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, Savior of my soul. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. Amen. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you.
to be with you. Hallelujah. And I live to worship you. Amen, amen, amen. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My presence in Hallelujah. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. I give all to be with you. Mari berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan kita. Kami ada untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau, Bapa. Sampai saat ini Tuhan, kami bisa melihat penyertaan-Mu yang sempurna di hidup kami Tuhan. Kau dahsyat dalam setiap perbuatan-Mu Tuhan. Kau ajaib di hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Layaklah Engkau menerima pujian tertinggi Bapa. Kiaralayasi, kiralalayasi, kiralayasi, kiralayasi. Kiaralayasi. Kiaralayasi, kiralayasi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini Tuhan, Engkau sempurna menyertai hidup kami Bapa. Penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Pada jemaat Tuhan katakan, sampai detik. Haleluya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya, satu-satunya. Amin. Pengharapanku. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari lebih meriah lagi berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Mari lebih meriah lagi berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Makaya sherere de berkutur dia makata kaya sherere. Kasih Tuhan Yesus, Kau baik ya Tuhan dalam kehidupan. Mari ambil waktu sebentar untuk ucapkan syukur. Mari angkat kedua tangan saudara, buka hati. Saudara berkutur dia mana. Mari yang sudah dikarunia berbahasa roh, kita berbahasa roh. Kita keromukus syara dan berkutur. Dari depan sampai paling belakang, kiri dan kanan.
Kina barulia bakaya syere dia barulia bakaya syere dia barulia bakaya. Mari lebih kuat lagi berdoa kita karena bukutur dia bakaya syere dan bukutur dia bakaya syere dan bukutur dia bakaya. Syere dia bara bukutur dia mata karena bakaya syere dan bukutur dia bakaya. Syere la bukutur dia bakaya karena bakaya syere. La bara bakaya syere. La bara bakaya karena buruk. Ya bara. Kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Oh hadir ya Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini Tuhan. Sampai detik ini. Holy Spirit, you're here in this place. Kau hadir ya Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Di pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Sampai selamanya. Bersyukur ya Tuhan. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan satu-satunya. Satu-satunya pengharapan. Sekali lagi katakan satu-satunya. Satu-satunya pengharapan. Kau berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kau adalah pengharapan satu-satunya Tuhan. Mari sorakan haleluya. Thank you Lord. Bapak makasih Tuhan Yesus untuk penyertaan, kebaikan Tuhan. Kalau pengharapan dalam kehidupan kami satu-satunya. Gak ada hal yang lain yang kami cari di bumi Tuhan, di surga hanyalah Engkau ya Tuhan. Hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan. We are here to worship you. We live to worship you Lord. Because you are worthy to be praised and worship. You are Abba, our Father, our loving, kind Father. Makasih Tuhan Yesus untuk pekerjaan. Kalau kami ada di sini, kami melihat karya-Mu Tuhan. Kami melihat pekerjaan-Mu Tuhan. Kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Kau yang menuntun kami dalam setiap musim kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bukan saja akan diberkati, dikuatkan, tapi kami akan menerima benih firman Tuhan yang hidup. Supaya kami tahu jalan yang harus kami tempuh ke depan. Bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Praise Lord. Saudara, sebelum saudara duduk boleh gak cari 5 orang atau 10 orang yang belum saudara kenal. Harus tanya namanya, terus tinggal di mana. Nama, terus tinggal di mana. Ya, cari 10 orang. Yuk, depan, belakang, kiri, dan kanan. Terus hobinya apa gitu. Boleh dong tanya ya. Ya, sama kasih tahu kiri kanannya happy birthday ICC. Masih boleh bangkit berdiri saudara ya. God is good all the time. God is good. Hari ini adalah hari yang luar biasa sih. Tuhan Yesus sangat baik. Dan kita akan dilayani sebentar oleh hambanya, Pastor Kong Hee. Saya kenal beliau sudah dari tahun 2010. It's a divine moment. Kami berangkat ke Singapura. Dulu gereja masih kira-kira 2 tahun lah. Dan kita belajar banyak di Singapura. Dan since then, sejak saat itu Pastor Kong begitu banyak sekali membantu bagi gereja kita. Sampai banyak di antara kita juga yang
pergi ke sekolah teologi ya di Singapura ya, dan juga kita sebagai gereja sudah menjadi afiliasi daripada City Harvest Church. It's all because of what God works through him. So berikan sambutan yang luar biasa untuk Pastor Kong Hee from City Harvest Church Singapura. Amen. Let's give the Lord a big hand. Hallelujah. Kemuliaan untuk Tuhan. Amen. Haleluya. God is good all the time. All the time. God is good. Now, I just want to say this. A church rises or fall depending on the leadership. Saya ingin katakan ini, gereja itu naik atau turun berdasarkan pemimpinnya. You have 15 birthday right now because you have wonderful two pastors, Pastor Chandra and Pastor Vivian. Saudara ulang tahun yang ke-15 hari ini karena pemimpin saudara Pastor Chandra dan Pastor Vivian. Amen. Everybody say happy birthday, pastors. Semua katakan selamat ulang tahun, Pastor. Amen. Please be seated right now. Silakan duduk. What a privilege and joy it is to be here. Saya sangat sukacita dan merasa istimewa bisa ada di sini. We had a wonderful first service. Ibadah satu tadi luar biasa. I'm preaching a different message here. Hari ini saya berkhotbah yang berbeda di ibadah kedua. If you want to, you can come back for the next service to hear another sermon. Saudara bisa datang ibadah ketiga kalau mau dengar khotbah yang berbeda. Yeah. Hebrews 11:6 says, without faith it's impossible to please God. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. We have to live by faith, we have to walk by faith. Kita harus hidup dengan iman, jalan dengan iman. We are to have the shield of faith. Kita harus punya perisai iman. Be strengthened in faith. Dikuatkan oleh iman. And we got to fight the good fight of faith. Dan kita harus bertarung dengan iman yang kuat. More than 500 times the Bible says faith, 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 faith. Lebih dari 500 kali Alkitab berkata iman, 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 iman. So it must be such an important thing. Jadi pasti iman ini sesuatu yang penting. Now what exactly is faith? Apa iman itu sebenarnya? Why is it so important? Kenapa ini sangat penting? That one in every 16 verse talks about it. Satu ayat di setiap 16 ayat bicara tentang iman. Your prayer is affected by faith. Doa saudara itu berdasarkan Your iman. health is affected by your faith. Kesehatan saudara dari iman. Your family life, your church ministry is affected by your faith. Kehidupan keluarga saudara, pelayanan saudara itu semua berlandaskan iman. Your relationship with God, with one another is affected by your faith. Hubungan saudara dengan Tuhan, dengan sesama itu semua berlandaskan iman. So what exactly is faith? Jadi iman itu sebenarnya apa? I want to make this very simple for you. Saya ingin mengatakan ini dengan sederhana. Faith simply means focus. Iman itu adalah fokus. Everybody say focus. Semua katakan Sekali fokus. lagi, focus, right? You focus on God, you focus on His love. Saudara fokus sama Tuhan dan kasih-Nya. You focus on His word and His promises to you. Saudara fokus sama firman dan janji-janjinya. Turn to your neighbors on your left and right and say faith means focus. Katakan iman itu artinya fokus, ke kiri kanannya boleh. Amen. In Mark chapter 5, Jairus' little daughter was dying. Di Markus 5, anak Yairus itu hampir meninggal. So Jesus went with him and rushing to the house to pray for the dying girl. Jadi Yesus bergegas bersama dia mau ke rumahnya. Along the way, a messenger came and said, Jairus, don't trouble Jesus. It's too late. Lalu ada utusan datang dan bilang, Yairus nggak usah menyusahkan Yesus lagi, udah telat. The daughter is dead. Anakmu sudah There's meninggal. nothing you can do anymore. Tidak ada yang kamu bisa lakukan lagi. Immediately, Jesus pulled Jairus close to him. Lalu Yesus menarik Yairus. Say, Jairus, don't be afraid. Bilang, Yairus, jangan takut. Only believe. Percaya That saja. means only focus that God loves you. Itu berarti fokus bahwa Tuhan mengasihimu. That with God all things are possible. Dan bagi Tuhan semua mungkin. So they came to the house. Jadi mereka datang ke rumah there itu. are many people there. Some were crying. Some, when they saw Jesus, were ridiculing him. Ada banyak orang di situ, beberapa menangis, ada yang melihat Yesus kemudian mulai mengolok-ngolok. Jesus said, thank you so much for coming, but can you just give me 10 minutes with the family? Yesus bilang, terima kasih sudah datang, berikan saya 10 menit tolong ya So dengan he asked keluarga them all ini. to leave the room. Jadi semua pada meninggalkan And ruangan. when it was just Jesus, Jairus, and the girl, Lalu tinggal Yesus, Yairus dan anak perempuan itu. he said, Jairus, just believe.
Yesus katakan, Yairus, percaya saja. Focus. Fokus. When Jairus could do that, Saat Yairus bisa melakukan itu, boom, Talita Kumi. Talita Kumi, The girl rose again. anak perempuan itu bangkit. If you can believe, you will see the glory of Kalau God. saudara bisa percaya, saudara akan lihat kemuliaan. Hallelujah, amen. Haleluya. Amen, amen, amen. Amen. You see, faith doesn't go by what we see, how we feel, what we hear. Iman itu bukan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar. If you can stay focused and not be distracted, Kalau saudara bisa terus fokus dan tidak terdistraksi, you will see the miracle of God. saudara akan melihat mujizat. Last month, I just got back from overseas and I was a little tired. Bulan lalu saya pulang dari luar negeri dan saya capek. Yeah, and I rushed back Friday night. I got to do a meeting. Saya cepat-cepat kembali, Jumat malam saya cepat-cepat ada Saturday, meeting. I minister all day in church, and then in the night, I got service. Hari Minggu saya melayani, kemudian malamnya ada ibadah. By Sunday, after service, I was absolutely capek to the max. Hari Minggu setelah ibadah saya capek pakai banget. I just want to get to my car and go home. Saya cuma pengen masuk mobil terus pulang. I could hardly open my eyes. Hampir nggak bisa buka mata. But when I came down from the stage, but there was such a long line of people waiting to see me. Tapi waktu saya turun dari panggung ada barisan panjang orang mau ketemu saya. Pastor, please pray for me. Pastor, bless me. Pastor, help me. Pastor, counsel me. Pastor, do this, do that for me. Pastor, saya mau didoakan, saya mau bicara, saya mau konsultasi. Tolong berkati saya. So I have to do my pastoral work. Jadi saya harus mengerjakan pekerjaan pastoral of course, saya. Let me pray for you. Yeah. Let me hold the baby. Saya akan berdoa, saya akan gendong anaknya. Come, let's do selfie together. Mari kita selfie. Sarah, hey, oh. yeah, you know, do all the things. Ya, melakukan semua hal itu. 1 hour later, 1 jam setelah itu, I just want to go to my office, take my bag and go. saya cuma pengen ngambil tas saya di kantor lalu pulang. I opened the door and there was one couple standing there. Saya buka pintu, kemudian ada sepasang suami istri di Immediately situ. I recognized them because just few weeks ago I prayed for their baby girl. Saya ingat mereka karena beberapa minggu lalu saya berdoa untuk anak perempuan mereka, It bayi. was a pregnancy, but there was internal bleeding. Selama kelahiran ada pendarahan, But the baby was survived miraculously. tapi bayinya secara ajaib berhasil dilahirkan. So the mother said, Pastor, please pray for little Chanel. Jadi ibunya berkata, tolong pastor berdoa untuk Chanel Chanel kecil. has a hernia and got to have operation on Wednesday. Chanel ada hernia dan harus dioperasi hari Senin. I tell you, I didn't feel like praying. I was so tired. Saya merasa saya nggak pengen berdoa, saya capek sekali. You know, I didn't feel any goosebumps. I didn't feel any anointing. Saya nggak bisa merasakan urapan atau bulu kuduk berdiri sedikit You know, juga nggak. there's no shandai on my bow tie. You know, there's nothing. Yeah, speaking in tongues. Yeah, anyway. Yeah, so it was like, I felt nothing. Saya tidak merasakan apa-apa saat itu. But the husband and wife were so earnest. Please pray. Tapi suami istri ini sungguh-sungguh sekali, I said, tolong of pastor course I berdoa. will pray. Ya, saya akan berdoa. So I held baby Chanel in my arms Jadi saya gendong baby Chanel and pray in the name of Jesus. dan saya berdoa dalam nama Lord, Yesus. Mark 16:17 says, I will lay hands on the sick and they will recover. Markus 16:17 katakan, aku meletakkan tangan atas orang sakit dan My mereka faith sembuh. is not on my feelings, but my faith is on the word of God. Iman saya bukan berdasarkan apa yang saya rasakan, tapi berdasarkan firman So Tuhan. heal the baby, I pray. Jadi sembuhkan bayi ini. I finish, I give to them, Saya selesai, saya kembalikan wave bayinya. goodbye to them, Saya bilang selamat tinggal. my bag and run out of the church. Go Ambil home. tas langsung lari pulang. Now Wednesday we got a phone call. Hari Rabu saya dapat telepon. And then the mother was so happy. Ibunya sangat senang. Oh, I could hear her rejoicing. Saya dengar suaranya So sukacita. I said, oh, Ibu, congratulations. This operation successful. Praise the Lord. Saya bilang operasinya sukses ya, puji Tuhan. She said, Pastor, we are not happy because of the operation. Dia bilang, Pastor, kami bersukacita bukan karena operasi. We were happy because there was no operation. Tapi karena tidak ada operasi. When we came in to see the doctor this morning, Saat kami datang bertemu dokter paginya, the doctor cannot find the hernia. dokternya tidak bisa menemukan hernianya. It's gone. Hilang. So God did a miracle. Jadi Tuhan melakukan come on, let's give mujizat. the Lord a big hand. Kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So I like what Reinhard Bonnke says.
Reinhard Bonnke satu kali berkata, Smith Wigglesworth, sorry. Smith Wigglesworth berkata, He says, I don't go by what I see or how I feel. I go by what I believe. saya tidak melihat apa yang saya lihat atau yang saya rasakan, tapi apa yang saya percayai. And he believed in the word of God. Dan dia percaya dalam firman How many Tuhan. of you believe in the word of Berapa God? banyak yang percaya firman Tuhan? Amen. So faith means focus. Jadi iman artinya fokus. Now, nobody becomes a giant of faith overnight. Tidak ada yang menjadi pahlawan iman dalam semalam. It's been a 15-year journey for you, Mungkin buat saudara sudah 15 tahun perjalanan, 34-year journey for me, 24 tahun perjalanan buat saya, but we all got to start somewhere. 34 sorry. Tapi kita harus mulai di satu titik. So this morning, I want to tell you the 3 levels of faith. Jadi pagi ini saya ingin sharing mengenai 3 level iman. Little faith, Iman kecil, great faith, iman besar, and perfect faith. iman yang sempurna. 3 levels of faith. 3 level iman. From a little mustard seed to become a great tree. Dari biji sesawi yang kecil menjadi pohon yang besar. Okay, number 1, little faith. Yang pertama iman yang kecil. We all got to start from here. Everyone. Kita semua harus mulai di titik ini. This is entry level. Ini adalah level awal. Okay, let's look at Matthew chapter 8, okay? Kita akan baca dari Matius 8. Yeah, verse 23 to verse 25. You just read, yeah. Matius 8 ayat 23 sampai 25. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Now, let's read the next 2 verses together, okay? Everyone. Ayat 26 dan 27 bersama-sama. Yeah. 2, 3. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. You have little faith when you struggle to believe. Saudara punya iman yang kecil sehingga kita bergumul untuk percaya. You want to believe, but you don't want to believe. Saudara mau percaya tapi saudara nggak mau percaya. You believe, but you also have doubt. Saudara percaya tapi ada keraguan. Because you are distracted by the sight, the sound, and the people around. Karena saudara terdistraksi oleh apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, dan orang-orang di sekeliling. So the disciples, they were rowing in the boat. Jadi murid-murid sedang mendayung perahu. And they were hit by a storm. Dan ada badai datang. So the waves were coming in, the water were coming in, they were getting drenched. Ombak dan air masuk ke perahu dan mereka semua basah kuyup. And Jesus was asleep. Dan Yesus tidur. So they say, oh, we are going to die. Dan mereka pikir pasti mati nih. Yeah. So Jesus said, this is little faith. Yesus bilang ini iman kecil. You see, what they have was weak faith. They were distracted. They couldn't focus on God. Yang mereka punya itu iman yang lemah karena mereka terdistraksi, nggak bisa fokus sama Yesus. James says, if you are double-minded, you are unstable. Yakobus katakan kalau saudara pikirannya bolak-balik, saudara nggak stabil. And that is what doubt is. Doubt is to have 2 minds. Dan keraguan itu memiliki 2 pikiran yang berbeda. God, I know you can, but maybe you can't. Well, I know you want to, but maybe you don't want to. Tuhan, mungkin kau bisa, tapi mungkin Tuhan gak bisa. Mungkin Tuhan mau, tapi mungkin Tuhan juga gak You mau. can't decide whether to believe or not. Saudara gak bisa memutuskan mana yang saudara mau So percaya. James says, without focus, you cannot receive anything from God. Yakobus katakan tanpa fokus kita gak bisa menerima apapun dari Tuhan. Many years ago, I know a very successful couple, Mr. and Mrs. Cole. Beberapa tahun yang lalu saya kenal sepasang suami istri yang sukses. They were one of the richest people in the city. Mereka adalah salah satu pasangan terkaya And di then kota itu. Mrs. Cole got pregnant and the baby was very large. Lalu istrinya melahirkan dan bayinya besar. And so the doctor suspected maybe the baby was born or baby in the womb didn't have a skull and so the brains was growing out. Jadi dokter berkata mungkin bayinya tidak ada tengkorak, jadi otaknya itu kayak keluar gitu. Some doctors say, well, maybe the stomach, the bag here is not perfect, so the intestines were growing out. Atau mungkin perutnya belum tertutup dengan benar, jadi ususnya keluar. But her tummy got bigger and bigger until it's too big. Tapi perut istrinya ini semakin besar sampai jadi terlalu besar. And one day she went into labor.
Dan satu hari tiba waktu So they melahirkan, rush her to the hospital. dibawa ke rumah sakit. For 13 hours, they could not take the baby out. It's too big. 13 jam bayinya nggak bisa keluar karena terlalu besar. So the doctor said, this is abnormal. I think the baby is dead. Jadi dokternya bilang mungkin bayinya udah meninggal. So the husband went to buy a baby coffin. Jadi suaminya beli peti mati bayi. And the family booked a plot in the cemetery. Dan keluarga sudah membeli lahan di tanah kubur. After 13 hours that night, the doctor want to take the dead baby out and bury it. Setelah 13 jam dokter mau mengeluarkan bayi itu dan menguburkannya. But when they open up the stomach, Tapi saat mereka buka perutnya, they were shocked. The baby was still barely alive. mereka kaget karena bayinya hampir And then they realized meninggal. why the baby was so large. Mereka berpikir kenapa bayinya besar sekali? He has a 4.7 kg tumor. Karena dia punya 4,7 kilogram tumor. You know, most Asian babies is just 3 to 4 kilos. So this tumor is bigger than the baby. Biasanya bayi Asia itu cuma 3-4 kilo lah kalau lahir. Jadi tumornya ini lebih besar dari bayinya. It took them 2 weeks to drain out all the blood and the pus. Perlu 2 minggu untuk mengeluarkan semua nanah dan darahnya. Then they want to cut out the tumor that is on the throat, behind the ear, in the face, all over, tumors everywhere. Tahu mereka ingin membersihkan tumor ini dari seluruh badannya, ada di mana-mana. So the surgeon put the baby on the operating table. Jadi dokter bedah ini taruh bayi ini di meja operasi. When they cut the baby, Waktu mereka the bedah baby had bayinya, a stroke. bayinya stroke And the baby became paralyzed. dan jadi lumpuh sebelah. The doctor said, I don't think the baby will survive. Dokternya bilang mungkin gak akan selamat bayinya. So told the mother and the father, Jadi kasih tahu papa mamanya, 2 weeks the baby would die. 2 minggu bayinya pasti I meninggal. tell you, all the money in the world cannot save the baby. Semua uang di dunia ini tidak akan bisa menyelamatkan They nyawa were bayi ini. so rich, but all the money in the world cannot help this little one they have. Mereka sangat kaya, tapi seluruh uang di seluruh dunia ini pun tidak mampu menyelamatkan bayinya. But Mrs. Cole was a woman of faith. Tapi istrinya ini orang beriman. She said, I will name my baby Abraham Saya akan namakan bayi saya Abraham. to remind myself that just like Abraham received the impossible, I can receive the impossible. Untuk mengingatkan saya seperti Abraham bisa menerima yang tidak mungkin, saya juga bisa. And every day she started praying, Dan setiap hari dia berdoa, God, you are powerful, you are almighty. Tuhan kau berkuasa. You didn't give me this baby only to take it away. Engkau tidak memberiku bayi ini hanya untuk diambil lagi. In Jesus' name, let little Abraham be normal and grow up to be healthy. Dalam nama Yesus, biarlah Abraham kecil menjadi normal dan bertumbuh. Every day, from morning to night, she started praying. Setiap hari dari pagi sampai malam dia berdoa. After 2 weeks, the baby didn't die. Setelah 2 minggu bayinya tidak mati. 2 years later, all the tumor disappeared. 2 tahun kemudian semua tumornya hilang. Oh, hallelujah. Haleluya. No medicine, no operation, just disappeared. Tanpa obat, tanpa operasi, When hilang the baby begitu was saja. 6 years old, the paralysis disappeared. He became normal. Waktu anak ini 6 tahun, lumpuh sebelahnya hilang dan dia jadi Little normal. Abraham went to the University of Boston, studied, and now totally healthy and totally wonderful. Abraham Oh, kecil come on, ini let's give kuliah the di Lord a big Universitas Austin dan sampai sekarang Hallelujah. tumbuh normal. You see, friends, if you can stay focused, Kalau kita bisa fokus, God can do amazing things. Tuhan bisa mengerjakan perkara yang dahsyat. Yeah? So this is the first level, little faith. Ini level pertama, iman kecil. We all start here. Kita semua mulai di titik ini. But don't get stuck. Tapi jangan mandek di situ. You must grow in your focus on God more and more. And this is why you need to study and read the Bible so you get to know God more. Kita harus menumbuhkan rasa percaya kita semakin lagi, karena itu kita perlu baca firman supaya kita semakin kenal Tuhan lebih dan lebih lagi. The more you know Him, the more you love Him. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita The mengasihi more Dia. you love Him, the more you trust Him. Semakin kita mengasihi Dia, semakin kita percaya. The more you can trust, the more you can focus and your faith gets stronger. Semakin kita percaya, semakin iman kita tebal dan kita bisa percaya lebih. Now, level number 2, Yang kedua, great faith. iman yang besar. So this is where we all want to grow into. Kita ingin bertumbuh ke level ini. This is strong faith, unwavering faith. Ini iman yang kuat, tidak tergoyahkan. This is the kind of faith that stands firm on the word of God. Ini iman yang berdasarkan firman Tuhan. God, you say it, I believe it, that settles it.
Tuhan, Engkau berfirman, aku percaya, terjadi. Now, in Matthew chapter 8, there was a centurion whose servant was very sick. He probably had a stroke. Di Matius 8 ada perwira yang hambanya sakit, mungkin sakit stroke. Yeah. So let's look at verse 5 over here. Kita akan baca dari ayat 5. When Jesus entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jesus said to him, shall I come and heal him? Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. The centurion said, Lord, you don't have to do this. Tapi perwira ini bilang, I'm a Tuhan man tidak under usah. authority. Saya juga punya otoritas. You just speak the word only. Engkau hanya bicara sepatah kata saja. Because you have authority, God will make it happen. Karena engkau punya otoritas, Tuhan akan menjadikan ini terjadi. Speak the word only. Katakan sepatah kata saja. And this is why you must know the Bible. Dan karena itu kita perlu tahu isi firman. So that in every situation you know exactly what the word of God says. Sehingga dalam setiap situasi kita tahu firman Tuhan berkata apa. Then you can speak the word Jadi to that kita situation. bisa perkatakan firman itu kepada situasi kita. Yeah. Now let's just read verse 10 together. Everybody out loud, okay? Sama-sama baca ayat 10. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. What kind of faith Jesus says he had? Iman seperti apa yang Yesus katakan di sini? Great faith. Iman yang besar. Iman yang besar. Yeah, everybody say with me, iman yang besar. Great faith. Iman yang besar. And this is the kind of faith we all want to grow into. Dan kita mau bertumbuh memiliki iman yang besar Jesus ini. says, if you can speak to the mountain and believe in your heart, the mountain will be removed. Yesus katakan kalau kita bicara sama gunung dan percaya dalam hati kita, gunung itu pindah. That's from Mark chapter 11. Itu dari Markus 11. So, one day I was preaching in Surabaya. Satu hari saya berkhotbah di Surabaya. I was talking about speaking to the mountain. Dan saya bicara mengenai berbicara kepada gunung. And in the service was a man and the wife. And I heard their story. Di dalam jemaat itu ada suami istri dan saya dengar cerita mereka. Pak Yusa took all his saving and invested into a warehouse and a good location in the city of Surabaya. Mereka memiliki investasi kemudian memakai uangnya itu untuk membeli sebuah gudang. And the business slowly was growing. Dan bisnisnya berkembang. They were not very rich. Mereka tidak terlalu kaya. But when they saw the business growing, they wanted to borrow money from the bank to expand it a little bit more. Tapi ketika mereka melihat bisnisnya berkembang, mereka ingin pinjam dari bank supaya mereka bisa mengembangkan bisnisnya lebih lagi. When the bank did the due diligence, saat banknya bilang ini udah jatuh tempo, they were very surprised. Mereka terkejut. Actually, the city government next year going to build a road through the property. Karena perencanaan pemerintah kota akan membangun jalan melewati properti mereka. That means, in other words, he's going to lose his land. Berarti dia akan kehilangan tanah itu. And now he couldn't sell it because nobody wants to buy it. Dan sekarang dia nggak bisa jual karena nggak ada yang mau beli. He's gonna lose all his life saving. Dia akan kehilangan seluruh tabungannya. Oh, he was so depressed. Dia sangat sedih, depresi. So he was sitting in my meeting and I'm saying, you can speak to your mountain. Dan dia duduk di jemaat mendengarkan khotbah saya, engkau bisa bicara kepada gunung. That night, Pak Yusa and his wife went back home and started praying, speaking to their mountains. Malam itu Pak Yusak dan istrinya langsung berdoa bicara kepada gunung mereka. Oh God, this mountain is so big. Tuhan, gunung ini besar sekali. I don't know what to do. Saya tidak tahu harus melakukan apa. But in the mighty name of Jesus, tapi dalam nama Yesus yang I command this berkuasa, problem to go in Jesus' name. aku perintahkan masalah ini pergi dalam nama Yesus. Oh, he started praying like this. Dia mulai berdoa seperti itu. Every morning, every afternoon, every night. Setiap pagi, setiap sore, setiap malam. 2 weeks later, 2 minggu sesudah itu, he opened the newspaper and he was surprised. Dia baca koran lagi dan dia kaget. Right on the headlines. Di headline berita utama. The government's gonna build a highway. Pemerintah akan membangun jalan tol. But they decided to build a highway in another part of the city. Tapi di bagian lain dari kota Surabaya. Oh, his property was saved.
Jadi propertinya dia selamat. The bank was able to lend him the money and his business now is going through the roof. Bank meminjamkan dia uang dan bisnisnya sekarang melambung banget. Oh, hallelujah. The property price have skyrocketed Harga propertinya juga naik tinggi and he's doing very well. dan dia sukses. So the local radio station heard his story, asked him for an interview. Jadi ada stasiun radio lokal mendengar cerita dia dan memanggil. Oh, Yusak was very bold. Pak Yusak ini sangat berani. So on the radio station, Di radio station itu, they asked him, what lesson have you learned from this? mereka bertanya, pelajaran apa yang Bapak dapat dari He hal said, I ini? learned that Jesus say, by faith you can move mountains. Saya belajar bahwa Tuhan Yesus berkata, dengan iman kita bisa memindahkan gunung. I learned that not only by faith can mountain move, by faith roads can move. Saya belajar bahwa Hallelujah. bukan hanya memindahkan gunung, tapi iman juga memindahkan jalan. Amen. Come on, Amen. let's give the Lord a big hand. Hallelujah. I believe that's your story this morning. Saya percaya itu ceritanya hari ini. No matter what mountain you're faced with, Apapun gunung yang saudara hadapi, a sickness, a disease, apakah penyakit a financial situation. atau keadaan finansial, This morning in Jesus' name, on this 15th anniversary, Pagi a ini, miracle can happen. di usia yang ke-15, mujizat terjadi. If you can stay focused. Kalau saudara bisa fokus, Everyone say focus. semua katakan fokus. Focus. Amen. Little faith, Iman kecil, great faith. iman besar, Now, the highest level, perfect faith. yang paling tinggi, iman yang sempurna. What is perfect faith? Apa itu iman yang sempurna? Perfect faith is a trusting obedience regardless of outcome. Iman yang sempurna itu tetap taat apapun hasilnya. You can trust God, you can obey God, you can love God, you can worship God regardless whether the blessing come or not. Saudara tetap bisa taat, tetap bisa mengasihi, tetap bisa menyembah Tuhan apapun situasi saudara saat ini. Yes, you want success. Saudara ingin sukses? Yes, you want healing. Saudara ingin sembuh? Yes, you want miracles. Saudara ingin mujizat? But sometimes even with tears in your eyes, when nothing is happening, you say, God, I still trust you and I still love you. Tapi kadang dengan air mata saat tidak ada mujizat yang terjadi, saudara bisa bilang, Tuhan, aku memuji Engkau dan aku mengasihi Engkau. When you can do that, you have perfect faith. Saat saudara bisa lakukan itu, saudara punya iman yang sempurna. And who can we learn this from? Kita belajar ini dari siapa? We learn this from Jesus Christ, our ultimate example. Kita belajar ini dari Yesus Kristus, contoh yang paling utama. Let's all read Hebrews 12 verse 2, just one verse. Let's all read verse 2 together, okay? Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 2, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perfect faith gave Jesus the grace to go through the pain and the suffering of the cross. Iman yang sempurna memampukan Yesus melewati semua penderitaan di kayu salib. So the Bible say you focus on Jesus just like Jesus focused on the Father. Jadi firman Tuhan katakan kita fokus kepada Yesus sama seperti Yesus fokus kepada Bapa. In this lifetime, because we live in a fallen world, there will be suffering and hardship. Dalam hidup ini, karena ini dunia yang sudah jatuh, kita mengalami kesukaran. But God promises that He'll always be with us in all our sufferings. Tapi Tuhan janji Dia tetap beserta dalam setiap penderitaan kita. God didn't send the sufferings, Tuhan tidak kirim penderitaan itu. but He will be with us 100% all the way. Tapi Dia akan 100% ada bersama kita. And He will use the suffering to draw us closer to Him. Dan Dia akan pakai penderitaan kita ini untuk membawa kita semakin dekat Isn't it sama Tuhan. true? When you are in pain, when you are worried, then you pray to God more. Bukankah benar bahwa saat kita sedang khawatir, kita sedang sakit, kita
ingin lebih dekat sama Tuhan. When life is very comfortable, you forget God. Saat hidup nyaman kadang kita lupa Tuhan. But when you're faced with a challenge, you come closer and closer to God. Tapi saat kita menghadapi tantangan, kita datang semakin dan semakin dekat sama So Tuhan. God says, I will use your suffering to perfect your faith. Jadi Tuhan bilang, aku akan pakai penderitaanmu untuk menjadikan imanmu sempurna. Two of the greatest preachers of our generation that I have the privilege to know is Reinhard Bonnke and Dr. Yonggi Cho. Dua pengkhotbah besar yang saya kenal secara pribadi, Reinhard Bonnke dan Dr. Yonggi Cho. Bonnke was my good friend. Dr. Cho was my spiritual father. Bonnke adalah teman saya dan Dr. Cho adalah ayah rohani saya. Yeah. Do you know that the last time Bonnke came to Singapore to find me, they got to wheel him out on a wheelchair. Kali terakhir Bonnke mengunjungi saya di Singapura, mereka harus dorong dia dengan kursi roda. Here was a man that prayed for literally 70 over million people got saved. Dan ini adalah orang yang berdoa untuk 70 juta orang lebih dan mereka diselamatkan. So many people got healed in his meetings. Banyak orang disembuhkan dalam khotbah-khotbahnya dia. Blind eyes open, deaf begin to hear, lame begin to walk. Ya, yang buta disembuhkan, yang tuli disembuhkan, yang lumpuh disembuhkan. Many years ago, he was preaching in a big crusade in Africa. Beberapa waktu yang lalu dia berkhotbah di Afrika. So his platform was very high. Jadi panggungnya tinggi. And he didn't know that one family brought a dead man in a coffin and put it underneath the platform. Dia tidak tahu bahwa ada keluarga yang taruh peti mati berisi badan yang sudah mati ya di bawah situ. So Bonnke was preaching. Jadi Bonnke sedang berkhotbah. In the name of Jesus, rise up and walk. Di dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. In the name of Jesus, blind eyes open. Dalam nama Yesus yang buta melihat. Even if you believe the dead can be raised. Bahkan kalau saudara percaya yang mati bisa bangkit. Now he didn't know underneath there's a coffin. Dia nggak tahu ada jenazah di bawah. The guy inside suddenly opened his eyes and he woke up. Dan yang tubuh yang sudah mati itu tiba-tiba bangun lagi. So he got out of from underneath and came up. Dan dia keluar dari bawah panggung. The whole crowd went crazy. Dan jemaat semua berteriak. It was reported in the world news. Dan itu dilaporkan di berita. Even in Singapore, our Straits Times, I read dead man claimed to come back to life in gospel meeting. Bahkan di koran Straits Times Singapura saya baca ada orang mati yang dibangkitkan di dalam KKR. Reinhard Bonnke is one of the greatest healing evangelists we ever seen. Reinhard Bonnke itu evangelis terbesar saat bicara mengenai kesembuhan. But when he came to see me, he had cancer. Tapi waktu dia bertemu saya, dia ada kanker. Here was a man that prayed for the sick and himself got cancer. Dia orang yang berdoa bagi orang sakit, tapi dia punya kanker. And he died a few years ago. Dan dia meninggal beberapa tahun But lalu. all the way to his last week, he was still preaching the gospel. Tapi sampai minggu-minggu terakhirnya dia masih berbicara firman Tuhan. You see, he had perfect faith. Dia punya iman yang sempurna. A trusting obedience to God, regardless he received healing or not. Tetap percaya dan taat kepada Tuhan apakah dia sembuh atau enggak. Same thing with my spiritual father, Dr. Cho. Hal yang sama dengan ayah rohani saya, Dr. Cho. Dr. Cho built the world's largest church. Dr. Cho membangun jemaat yang sangat besar. Almost 1 million people. Hampir 1 juta jemaatnya. Do you know in almost 70 years, there is no other church that come close to him. Selama 70 tahun tidak ada yang mendekati jumlah jemaat di When gerejanya. Dr. Cho called for a prayer meeting, just his church alone, 1 million would come. Kalau dia bikin acara doa, hanya untuk gerejanya ada aja juga. And he's 1 one of juta orang the datang. most loving man you could ever meet. Dan dia orang yang penuh kasih. Dr. Cho, he passed away a few years ago. Dia meninggal beberapa tahun lalu. I think of him every day. Sayang, Dr. Cho. Saya masih sayang, I saya think of masih him every day. memikirkan dia. Yeah. And Dr. Cho, so many people get saved. So many people were healed in this meeting. He's a man of miracles. Banyak orang disembuhkan, banyak orang diselamatkan di dalam ibadah-ibadah yang dia pimpin. It's like he got a hotline to Jesus, you know. Nah, seolah-olah dia punya hotline langsung kepada Tuhan Yesus. One time I met him, I said, Dr. Cho, how's everything? Oh yeah, very good. Last night I just talked to Jesus. He came to my room. Wow. Saya pernah tanya, bagaimana kabarnya Dr. Cho? Dia bilang, oh ya semua baik. Kemarin malam saya baru bicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke kamar saya. Yeah, he's just an amazing man. Dia orang yang sangat luar biasa. But do you know, the last 10 years of his life, he struggled with advanced Parkinson's. 10 tahun terakhir dalam hidupnya dia mengalami Parkinson akut. Every day his hands shaking.
Setiap hari tangannya bergetar. So the last time he visited City Harvest Church, Kali terakhir dia mengunjungi City Harvest, in the afternoon, I got to get my doctors to go to the hotel because he fainted. di sore harinya saya harus panggil dokter karena dia pingsan. He was so weak. Dia sangat lemah. We got to put him on drip. Kita harus infus dia. You know, and I told him, I said, Dr. Cho, it's okay. Why don't you just go back? We schedule another time. Kemudian saya bilang, Dokter Cho boleh pulang aja. Kita bisa bikin jadwal lain kali. He said, no, I'll be okay. Dia bilang, gak apa-apa, Just saya let me rest. baik-baik. Tonight, I'm ready to preach. Saya istirahat saja, malam ini saya siap berkhotbah. Well, that night he came on the stage. He was powerful. Malamnya dia datang berkhotbah di panggung secara luar biasa. Full of strength, full of joy, full of power. Sangat kuat, sukacita, berkuasa. Pray for many people that have sickness. Berdoa untuk orang-orang sakit. When he finished, we took him out the stage. He almost collapsed. Saat dia selesai, kita bantu dia turun panggung, dia hampir pingsan. We got to use a wheelchair to bring him back. Harus pakai kursi roda membawa dia pulang. But all the way until he couldn't preach anymore. Dia terus berkhotbah sampai dia tidak bisa lagi. He was praying and ministering every single day. Dia berdoa dan melayani setiap hari tetap. That is perfect faith. Itu iman yang sempurna. You can trust God, love God, worship God. Saudara tetap percaya, mengasihi dan menyembah Tuhan. Whether the money come or not. Apakah ada uang atau tidak? Whether the success come or not. Apakah sukses atau tidak? Whether the miracles come or not. Apakah ada mujizat atau tidak? You see, and they all learn it from Jesus. Dan mereka semua belajar dari Tuhan Yesus. In the Garden of Gethsemane, right? Jesus says, "Not my will, but yours be done." Di Taman Getsemani Tuhan Yesus bilang, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Even when the pain, now listen, in the garden, just think about it. Even when he was arrested, mari renungkan ini, di Getsemani saat Yesus ditangkap, Jesus was still healing other people. Dia masih menyembuhkan orang lain. Yeah, the man got ear chopped off, he healed his ear. Orang yang telinganya putus, dia sembuhkan. Even on the cross, bahkan di kayu salib, he was in pain. Kesakitan. He was dying. Hampir mati. And he led the thief to heaven. Dan dia membawa satu pencuri kepada keselamatan. This is perfect faith. Ini iman yang sempurna. A trusting obedience regardless of outcome. Percaya dan taat apapun kondisi dan hasilnya. Only perfect faith can handle the mystery of suffering. Hanya iman yang sempurna bisa mengatasi masalah penderitaan. Suffering is a mystery. Penderitaan itu misteri. Why you have to suffer? Kenapa kita harus menderita? Sometimes you don't know until you get to heaven. You won't know. Kadang kita nggak tahu sampai kita sampai ke surga baru kita akan tahu. Job was the most righteous man of his generation. Ayub adalah orang benar di masanya. In one day, he lost all his assets. He lost 10 children, all died. Dalam satu hari dia kehilangan semua aset dan 10 anaknya meninggal. And yet he was blameless. Tapi dia tidak bisa disalahkan, dia tidak bercacat. When you read Acts chapter 12, saat kita baca Kisah Rasul 12. Why is it James was beheaded and Peter was delivered? Kenapa Yakobus dipenggal tetapi Petrus dilepaskan? Why? Kenapa? Is it because God loved one more than no? Apakah karena Tuhan lebih suka sama yang satu dan tidak dengan yang lain? Suffering is a mystery. Penderitaan itu adalah sebuah misteri. But perfect faith can handle it. Tapi iman yang sempurna bisa mengatasi ini. 3 levels of faith. 3 level iman. Little faith. Iman kecil. And some of you are in this category. Dan beberapa di antara saudara ada di kategori ini. You're struggling to believe. Saudara bergumul untuk percaya. You want to believe? Saudara ingin percaya. But you also have doubt. Tapi juga ada keraguan. It's okay, it's okay. Tidak apa-apa. We all start from here. Kita semua mulai I also dari started sini. like this. Saya juga mulai dari situ. Just don't get stuck in this. Jangan mandek di situ. Second level, great faith. Level yang kedua, iman besar. And that is when you can see miracles. Most of you are in here. Dan itu saat saudara bisa melihat mujizat. Kebanyakan dari saudara ada di miracles, sini. healing, success in your business. Saudara melihat kesembuhan, mujizat, sukses. This church is growing. Gereja ini bertumbuh. There's hardly any more space to sit in this service. Nggak ada tempat buat duduk lagi di ibadah ini. So this is wonderful. Ini baik. You have great faith. Saudara punya iman besar. But I want to challenge you to come up even higher. Tapi saya ingin menantang saudara untuk naik lebih tinggi. Level number 3. Yang ketiga, faith. iman yang sempurna. Learn to trust and obey Jesus all the way.
Belajar untuk percaya dan taat kepada Yesus apapun yang terjadi. With or without the blessing. Apakah ada berkat atau tidak ada berkat. Even if the promotion, the blessing is not happening. Bahkan kalau promosi, berkatnya tidak ada. You will still believe. Saudara akan tetap percaya. Because you're learning to pray, not my will, but yours be done. Karena saudara belajar berdoa, bukan kehendakku, Yes, tetapi I will kehendakmu. believe for my miracles 100%. Ya, saya percaya untuk mujizat terjadi 100%. But with or without the miracles, Jesus, you're more than enough for me. Tapi apakah mujizat itu terjadi atau tidak? Yesus, engkau lebih dari cukup untuk aku. I love you, I trust you, I will obey you all the days of my life. Aku mengasihi engkau, aku percaya engkau, aku menyembah engkau. This is the highest level. Ini iman yang paling tinggi. Perfect faith. Iman yang sempurna. A trusting obedience regardless of outcome. Tetap percaya dan taat apapun hasilnya. Today, how many of you want to grow stronger in faith? Siapa yang ingin lebih kuat dalam Amen. iman? Let's all stand up on our feet right Mari now. kita sama-sama Oh, I berdiri. can sense the presence of God is here. Hadirat Tuhan ada di sini. On this 15th birthday, today is the day of your miracle. Di ulang tahun ke-15 ini hari mujizat Today God saudara. wants to heal many of you. Tuhan ingin menyembuhkan Wants to bless saudara. many of you. Tuhan ingin memberkati God saudara. wants to remove your mountains away. Tuhan ingin menyingkirkan gunung saudara. Come on, let's sing that beautiful song. You know that song, right? Come, let's worship God. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapan. Come, just lift up your hands, just pray in tongues for a moment. Hallelujah. Kita angkat kepala kita bicara berdoa dalam bahasa roh. Just pray in the spirit, just for a little bit more. Shikarabaho de alakarabahade. Shikarabaho de alakarabahade, alakarabahade, alakarabahada. Suduri alakarabahade, de alakarabahada. Shikarabahade de alakarabahada. Shikarabaho de. Just worship Him. Just pray right now. Something amazing is happening. Tetaplah berdoa, sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. How many of you want a miracle this morning? in your Berapa life? banyak ingin melihat mujizat Amen, pagi ini? amen. If you're sick in your body, Kalau saudara sakit, I want you to put your hands on the part that is sick. pegang
di tempat yang God sakit can oleh heal tangan every saudara. form of cancer. Tuhan bisa menyembuhkan He kanker. can heal lung cancer, Dia bisa sembuhkan kanker throat paru-paru. cancer. If you got nose cancer, put your hands on your Kalau face. ada kanker hidung, If you taruh got tangan di situ. breast cancer, put your hands on your chest. Kanker payudara, taruh tangan di dada. God can heal stomach cancer. Tuhan bisa sembuhkan Liver kanker usus, kanker If hati, you got cervical cancer, put your hands on your stomach right now. kanker serviks, saudara taruh tangan di God perut. can heal prostate cancer. Tuhan bisa sembuhkan kanker If you prostat. got leukemia, lymphoma, God can heal it. Just put your hands in your Tuhan body bisa right sembuhkan now. leukemia dan limfoma. Come, let's just pray in tongues. Hallelujah. Mari kita terus berdoa dalam bahasa roh. If you got heart disease, put your hands on your heart right now. If you got heart disease, you got high blood pressure, put your hands on your heart right now. Kalau saudara sakit jantung atau tekanan darah tinggi, taruh tangan saudara di dada. God can heal arthritis. Tuhan bisa sembuhkan artritis. On the cross, Jesus took your infirmity and bore your physical pain. Di kayu salib Tuhan sudah membayar lunas semua sakit Put your saudara. hands on the part that is painful. Taruh tangan saudara di tempat If yang you are sakit. asthmatic, take a deep breath right now. Saudara bisa ambil nafas Be panjang healed of your asthma in Jesus' name. dan sembuh dari asma saudara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If you got eczema, put your hands on the part that has all the rashes. Kalau saudara ada penyakit eksim, taruh tangan saudara di In the tempat yang name of merah-merah. Jesus, be healed. Dalam If you nama got Yesus kidney sembuh. problem, put your hands on that kidney. Kalau saudara ada penyakit ginjal, taruh tangan saudara di ginjal Some saudara. of you here got IBS, intestinal bowel syndrome. Ada yang sakit IBS, intestinal bowel syndrome. Yeah, just put your hands on your stomach right now. Taruh tangan saudara di perut. If you got sugar diabetes, God wants to heal you. Kalau saudara punya diabetes, Tuhan mau sembuhkan saudara. So if you're sick in your body, come let's just pray. Kalau saudara sedang Father, sakit, in the mari mighty berdoa. name of the Lord Jesus, Tuhan, dalam nama Yesus yang I berkuasa, pray right now for healing to come. aku berdoa supaya kesembuhan terjadi. Take away every infirmity. Angkat semua rasa Take away sakit. every physical pain. Angkat semua kesakitan. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, Di dalam nama Yesus yang heal berkuasa, everyone with cancer. sembuhkan setiap orang yang Heal everyone kanker. with heart disease. Setiapkan semua orang yang sakit Heal every jantung. sick person today. Sembuhkan setiap orang yang In sakit. the mighty name of the Lord Jesus, Dalam nama Yesus yang I berkuasa. pray for all the temple of the Holy Spirit. Aku berdoa untuk setiap bait Holy Allah. Spirit, breathe life into the body right now. Biarlah Roh Kudus ada di In dalam the setiap mighty name orang. of the Lord Jesus Christ, Di dalam nama Yesus yang berkuasa. I want you to just lift up your hands, begin to bless the Lord. Saya ingin saudara angkat tangan, mari kita Just memberkati worship Him, just Tuhan. bless Him. Menyembah Tuhan, memberkati Tuhan. Surya la karabahade, la karabahana, la karabahade. Surya la karabahade. Detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. How many of you this morning you're going through a financially challenging time? Berapa banyak yang mengalami masalah finansial? You need God to give you a breakthrough in your business. Engkau perlu terobosan dari Tuhan untuk bisnis. In fact, you just need a miracle in your family. Engkau perlu mujizat untuk keluargamu. If you need a financial miracle, Kalau engkau perlu mujizat dalam you need a keuangan, breakthrough in your life, engkau perlu terobosan dalam a hidup, breakthrough in your marriage, in your family, terobosan dalam pernikahan, keluarga. maybe even a breakthrough in the ministry. Mungkin bahkan terobosan dalam When I pelayanan. count to 3, just lift up your hands. Saya hitung sampai 3, angkat tangan saudara. 1, 2, 3. Lift up your hands all over this place. Yeah, many of you put up your hands. Ada banyak orang. I want you to just close your eyes. Tutup mata saudara. I want you to see by faith
Melihat dalam iman. Just see through your imagination. Melihat di dalam bayangan saudara. You are healthy and blessed. Bahwa saudara sehat dan diberkati. Your marriage is blessed. Pernikahanmu diberkati. You and your wife eating together happily. Engkau dan istrimu makan bersama dengan sukacita. Your children growing up in the fear of God. Anak-anak bertumbuh dalam takut akan Tuhan. God's protection is on your family. Perlindungan Tuhan ada atas keluargamu. I want you to see your business blessed. Aku ingin kau melihat berkat. All the money you need, God is providing. Setiap uang yang kau butuhkan Tuhan sediakan. Faith is declaring the promises of God's word. Iman adalah memperkatakan janji I want you Tuhan. to say this together with me in English. Mari katakan bersama-sama dalam bahasa Inggris. Okay, everybody just say this out loud and let's declare by faith. Katakan dan nyatakan dengan iman. Say, in the name of Jesus, In the name of Jesus, I am blessed. I am blessed. My family is blessed. My family is blessed. My marriage is blessed. My marriage is blessed. My children are blessed. My children are blessed. My healing is coming. My healing is coming. The blessing is coming. The blessing is coming. My future is bright. My future is bright. Jesus is for me. Jesus is for me. I can do all things I can do all things through Christ through Christ who strengthens me. who strengthens me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Let's just give the Lord a big hand Mari beri right now. kemuliaan kepada Tuhan saat ini. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Silakan duduk saudara. Happy birthday ICC. God is good. All the time. Mari kita bangkit berdiri saudara. Syara bokoturil. Mari kita berdoa Pak. Syara. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Sampai ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya satu-satunya pengharapanku sampai detik ini. Ku melihat penyertaanmu sempurna
hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan. It's all about you, Jesus. Persembahkan hadapan Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan Yesus. Hanyalah untuk segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan kepadamu Yesus. Kasih Tuhan Yesus, bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan Kau baik ya Tuhan. Kau menyertai setiap kami Tuhan. Sejak awal gereja ini ada, Kau yang memulai ya Tuhan. Bukan hamba-Mu, bukan orang-orang, tetapi Kau yang bekerja di antara kami Tuhan. Segala puji, hanya hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapak terima kasih untuk kepercayaan yang begitu besar. Terima kasih untuk para pastors, para volunteers yang Tuhan telah kirim. Setia para jemaat Tuhan yang terus setia mendukung, mendoakan, memberikan yang terbaik. Dan bersyukur ya Tuhan selama 15 tahun Kau menyertai kami Tuhan. Dan Kau gak pernah meninggalkan kami Bapa. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan atas kami. Bapa, bahwa kami masuk ke dalam fase yang baru Tuhan Yesus. Membawa jiwa-jiwa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang berhasil dan berdampak. Kami perlu kekuatan yang baru Tuhan. Perlu Tuhan Yesus penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan kirimkan, bangkitkan para pemimpin-pemimpin untuk generasi-generasi ke depan ya Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu nyata Tuhan Yesus. Gereja ini menjadi gereja kesenangan Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Dan selalu ikut dalam panggilan-Mu Bapa. Dan kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 15 tahun. Hamba-Mu saat ini Tuhan. Minta berkat-Mu Tuhan. Doa-Mu, berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pastor semua Tuhan. Meminta biarlah Engkau taruh hati-Mu dalam Pastor Kong. Dan kami siap Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan secara berputih. Father, we just want to thank you for this amazing church you raised up 15 years ago. Bapak, kami mengucap syukur untuk gereja yang Kau dirikan 15 tahun yang How by lalu. the Spirit you drew all these people into the house of Chandra and Vivian. Bagaimana orang-orang ini Engkau pimpin menjadi jemaat di tempat Little ini. did they know the destiny they were set for them. Mereka saat itu belum tahu apa yang Engkau rencanakan buat Father, I mereka. just pray in the mighty name of Jesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. In these coming days, you pour your Holy Spirit like never before. Di hari-hari ke depan ini biar Roh Kudus dicurahkan seperti belum pernah. You pour your love into ICC. Biarlah kasih-Mu melimpah di atas ICC. You pour your visions and dreams. Berikan visi dan mimpi-mimpi-Mu. Let there be an outpouring of power. Biarlah ada kuasa yang dicurahkan. That we can live our lives to glorify you. Sehingga kami bisa hidup memuliakan Engkau. Now, church, just stretch your hands towards Pastor and Vivian. Pastor Vivian. Mari angkat tangan kepada Pastor Chandra dan Pastor Everybody Vivian. just pray right now in the Semua Spirit. berdoa, angkat suara. Shuturi Allah karabahatari Allah karabahatari Allah karabahatari Allah karabahatari. Shuturi Allah karabahatari Allah karabahatari Allah karabahatari. Lord, these are the servants of God. Tuhan, inilah hamba-hamba-Mu. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Hamba berdoa di dalam nama Yesus yang Holy berkuasa. Spirit, bring them into a new level of wisdom. Roh Kudus bawa mereka ke level hikmat yang lebih tinggi. That they will know you even more. Sehingga mereka akan mengenal They Engkau will hear lebih. even more clearly of your direction. Mendengar instruksi direksi Tuhan Use lebih Pastor jelas. and Vivian to do mighty exploits here in Bandung Biar Pastor Chandra dan Pastor Vivi melakukan hal and dahsyat all di throughout Bandung. Indonesia.
dan di Indonesia. Father, I just ask that you lift them up even higher Bapak angkat mereka lebih tinggi as they walk in perfect faith. saat mereka berjalan dalam They iman yang become more and more like sempurna, Jesus. menjadi semakin seperti Yesus. Give them a fresh anointing today, Berikan mereka urapan yang a baru. new grace upon their lives. Biarlah hal yang baru datang dalam hidup mereka. Lord, everywhere their foot tread upon will belong to them. Setiap kemana kaki mereka melangkah Whether itu it's menjadi in business or in the milik mereka. ministry. Di dalam bisnis mereka juga. Lord, you give them your kingdom as their possession. Tuhan, biarlah kerajaanmu menjadi Your warisan kingdom mereka. will come and your will be done through them. Kehendakmu terjadi dalam hidup mereka. Now can you all just hold your neighbor's hands right now? Mari Just pegang hold your neighbor's tangan hands, orang di everybody in samping this place, kiri just kanan on the left, saudara. on the right. Let's just pray in the spirit for one another. Mari berdoa dalam roh. Take 1 minute and pray. Kita berdoa 1 Shuduri Allah menit. karabaha, jadi Allah karabaha, jadi Allah karabaha, jadi Allah karabaha. Just pray in tongues for your neighbors. Shuduri Allah karabaha, jadi Allah karabaha, jadi Allah karabaha, jadi Allah karabaha. Shuduri Allah karabaha, jadi Allah karabaha, jadi Allah karabaha, jadi Allah karabaha, jadi Allah karabaha. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus yang Just like berkuasa. what you did in the book of Acts. Biarlah Just like what happened in the book of Acts. seperti yang terjadi di kisah para Pour your rasul. Holy Spirit like never before. Seperti belum pernah sebelumnya Roh Kudusmu dicurahkan. ICC will continue to be inspired akan terus menjadi and inspirasi. inspire the generation for Jesus. Menginspirasi generasi bagi Yesus. So bless this church, we pray, Untuk memberkati gereja ini. in the mighty name of Jesus Di Christ. dalam nama Yesus yang berkuasa. Amen. Amin. Amen. Amen. Let's give the Lord a big hand. Hallelujah. Kemuliaan bagi Tuhan. Somebody make a joyful noise. Mari kita bersorak. Somebody say, woo. Hallelujah.